Okay, so muna itong lesson number chapter 4. This is about the Newton's laws laws of motion. Okay, this is about chapter 4, Newton's laws of motion. Okay. So, diri nga chapter, makatanan nato ang concept sa force, sa ibot pasabot sa force, ngano ang force vector, sa significance sa net force sa object, sa what happens kung ang net force sa object is zero, o kana bitawng net force kanang tanan force or and the summation. Kung i-add nimo tanan force, tawag na tanan net force. Unsay mahitabo kung zero, unsay significance sa initial frame of reference, how the object of how the acceleration object is determined by a net force of an object and the object's mass. So, unsay difference between the mass of an object ug ang weight, sa kalayan sa mass ug sa weight, of how the forces of the two objects exerts on each other are related. So, kanang Newton's third law na siya. Okay. So far, so ito na-discuss is kinematics. Describe na tong motion. Pero kung pangutan na to, kung sa'yo nag-cause sa motion, anong object mag-move man, the way they do, ang answer ana is into the subject of dynamics, mga forces. And the relationship of motion to the forces that cause it, nang gitawag na dynamics. Ang principles of dynamics were clearly stated for the first time by Sir Isaac Newton. So today we call them Newton's laws of motion. Although Newton did not derive these laws, but rather deduced them from a multitude of experiments performed by the other scientists. Okay. So, before tamo ato sa Newton's laws of motion, ato sang i-describe or ato sang ilailahon si force. What are some properties of a force? Unsa may mga gitawag nga properties sa forces. Okay. Una, ang force pwede na siya gitawag nga push, pwede po siya pull or push or pull. So kung magbira ka og usa ka object, si tanong PC, birahon nimo imong lamisa, hikta nimo, exert na kag force ana. Gitawag na to siya pull, exerting a force. Or kung ituklod nimo imong pultahan, pasirado, so that's also called a force kay nagtuklod man ka. Okay. Kaning force, pwede ni siya interaction between sa duha ka object o duha ka butang. Or pwede po siya interaction between usa ka butang o ang iyang environment. So example ana kanang interaction between two objects. Imong gituklod ang pultahan, interaction nimo sa ikaw ug ang pultahan. Og kanang gitawag object og environment, example ana is kung for example kita ang atong object, ang atong environment is we are influenced by the acceleration due to gravity. Tungod sa gravity na atay gitawag nga weight force na ay gabira na to manang di ta mulutaw, manang mapabilin ta sa ground tungod kay na ay certain force na nag-influence sa ato itawag na to na gravity. Muna siyang kita og ang atong environment. Kaning force, kuha ni siya, vector quantity na siya. Siya ay magnitude, napod siya ay direction. Okay. Tanawon ninyo ang ato ang figure din na ay push o na apoy pull. So, muna siya. Muna yung mga properties sa forces. Vector quantity gani, siya ay magnitude, napod siya ay direction. Okay. Padayon ta. So, doon na tayo, although daghan tayo mga forces, pero natay gitawag nga four nga common types of forces. Upat na siya nga common, kasagaran makita na to sa atong palibot. So, doon na isa, gitawag ni siya normal force. Doon siya gitawag nga normal force. Ang iyang simbolo na kay N vectors. Okay. Unsa man ni si normal force? So, kung ang usa daw kuno ka object,
mo touch na gani na or connect na gani na or mo sa tawag sa Bisaya na connected gani sa surface. Connected siya ba or naglay or nagtungtong gani siya sa surface. Ang surface ana, ang kanang salog or kanang unsa yung gitungtungan, nag-exert na siya og push force o kanang nag-exert na siya og kanang force nga nag nag on that object. So for example, nakalamisa, gitungtong nimo sa salog. Ang salog gituklod na niya ang atong lamisa pataas. Okay. Ang direksyon na nga force is pataas. Perpendicular na but pasabot naka perpendicular ba? O kana mo siya naka-cross siya. Perpendicular na siya sa surface. Padulong na siya taas. Tanawan niya ang figure. So kani nga mga forces gitawag na sa mga contact force but pasabot ah na siya gitawag nga contact forces but pasabot nga na siya in contact gid siya para ma-exert na nga force. So bisan pag naka-incline na nga ato ang salog, as long as connected ka diha, perpendicular gid na ang ato ang normal force. Okay, so kung makita tag sakyanan nagparking na siya yung normal force between the kanang dalan bitaw kung asa nagpatong na atong sakyanan na siya yung normal force na exert. So man na siya yung normal force. Okay. Ikaduha nga force kining gitawag nga friction force. Okay. So ang kalayan ani sa normal force is kani siya parallel sa surface. So usually opposite siya sa motion. Kung nakay motion, opposite siya. Okay, kung muna kasagara yung trend sa friction force. Okay, although ma-discuss na to nga doon na pa'y mas more na tayo ma-discuss sa ato ang chapter 5 kanang gitawag nga static o kinetic friction. So karon lang kanang basic definition lang. Okay. Tungod ni siya sa interaction between sa object kanang bitawng lamisa magbinagnusay ng lamisa nato og salog kanang tiil sa lamisa bitaw surface. So mo na gitawag nga friction force, dunay friction ba? Dunay mga nagpinugnganay na sila, magbinagnusay na ang atong ang surface o kanang atong object kung sa mga klaseng object. Parallel sila sa surface. So bisan asa siya basta kay parallel manay kalahian niya perpendicular niya ang atong normal force. Okay. So tanawan to sa figure, parallel na siya. Usually kana opposite na siya sa motion. Sa friction force, usag gyapon ni siya ka contact force atong gitawag nga contact force. Okay. Sa ikatulong nga force, gitawag nato ni siya tension force. Okay. So, pag mo gamit na ganit ka og mga PC, okay, mga cord, mga rope, sa padiha, para mo exert ka og pulling force, bira na ganit ka, gamit na kag PC, mo na gitawag nga tension force. Okay. So, kung nakaikitaan nga unggoy nga nagkumbitay, gamit ang PC, so doon na siya tension force dinha sa PC. Or kung gamit na kag PC para birahon ang sakyanan, sabi nang na flat, so nag-exert na mo og tension force pag bira ninyo sa sakyanan. So contact force kaya pa ni siya. Okay. So kanang ato ding environment test, di ba naman tay acceleration due to gravity. So kita tanan there is gitawag na to nga pull of gravity of an object. Mga long range force di na kinahanglan contact force. So kita tanan, so kada object na to nga nay mass, lagi na siya gitawag nga weight force. Mali siyang W, weight force na siya tawag na. Paubos na siya. So that is the acceleration, the pull of gravity. Bira na sa gravity sa kada object has mass. Okay. So, man naman ta sa four types of forces, four common types of forces katong normal force, friction force, tension force, weight force. Okay, muna yung mga common nga mga magnitude kakusgon sa mga klase-klase nga mga forces. So, unsa may atong pinaka ma-relate na to. So, di mo kaya to makarelate na, no?
So, ang weight daw sa pinaka-smallest insect eggs is 2 times 10 to the 6 Newton. Okay. Natay unit sa itong force is usually sa SI unit Newton na siya. Okay. So, wala man kayo tayo ma-relate pa ani. Okay. The sun's gravitational force on the earth is 3.5 times 10 to the 22 Newton. So, grabe kadako nga force, no? Times 10 to the 22 Newton. So, man mga common sa SI unit. Okay. The magnitude of force is Newton na siya, abbreviated by N. Okay. So, man mga typical forces magnitudes nila. Okay. So, kung magsulat gani kag force, ah, ang force kay vector man na siya. For example na kay object din mo na gibira ni mo na tapos nigamit kag spring balance. Kanang spring balance used to measure na siya kung unsay atong pila ang force nga atong i-apply. Okay. Pag mag-draw gani kag vector, mag-represent na siya sa atong gi-apply nga force. Okay. Ang katas-on sa vector, makatas-on sa vector na to mo na pasabot sa iyahang magnitude. O the longer the vector, the greater the magnitude of the force. Muna siya to ang force. Okay. Kung asa po na atong direction, sa atong arrow, mo po na direction sa atong vector. Force vector. Okay. Karon, natin gitawag nga superposition of forces. Usually, manggod class kanang object na to, daghay mga force nag-act ana. For example, sa lamisa, nga nag-stationary na sa surface. So, na normal force, napagay weight force. Duha ka force ang nag-act kasagara sa lamisa. Kung ituklod nimo, nag-apply kag force, napagay friction force, upat na. Okay. So, kanang upat ka mga forces, for example, nag-act, pwede nato na siya i-add tanan. Okay, pwede nato na siya i-add. Di ba? Kang vector man sila, pwede nato na siya i-add. Instead nga upat, ato na silang i-add, ma-equal na siya sa isa na lang. Okay, kung doon na kay two forces, F1 and F2, para na sa figure na kay duha ka force acting on an object at point O have the same effect as a single force R equal to vector sum. So sa atong chapter 1, di ba nag-plus plus ng tag vectors? Ito nga tag resultant. Okay. So pwede po na atong i-plus ng mga kung pila ka mga force nag-act sa ka object, i-treat nato siya as just one. Usually gitawag nato siya net force or resultant or vector sum. Ano siya? So equal na siya as if ma-equal na siya as if katong vector R or vector sum equal na siya sa atong mga forces na atong ipang-add. Okay. So atong naibawan sa chapter 1 nga kanang unsaon pag add of vectors using components. Usually di ba naman kung nakay vector F nakay incline siya tapos na siya angle from the x. So, makuha man na to ang iyang components, x and y components, okay, of the force along this axis. Okay. Usay mo gamit tag trigonometry to find the force components. Kato itong fx is f cosine theta, fy cosine theta na-discuss naman ito na sa atong chapter 1. So, di na nato palikod. Okay. So, pareha ni class. Okay. So, the vector sum, katong vector sum of all the forces of an object is called the resultant of the forces or the net force. So kung doon na kay, for example, doon na kay daghan na nga forces, imo na siyang i-plus plus, F1, F2 hangtod sa daghan nga forces, katong resultant, usually karon ginatawag nato siya net force kani siya. Net force ani the sum of all the forces, the net force. Okay, so kaning net force, for example, na kay duha ka force F1 plus F2. Kaning resultant na to, gitawag na nato na karon og net force. Okay. Atong Rx, so usually atong ginasulat na is this one. F of x, the net force along x and the net force along y. Instead nga ry, so muna na itong bagong annotation karon for the vector sum. Okay. Para masabtan gid nato ni ato siguro ng example. So doon na tayo superposition of forces finding the net force. Kanang wrestler bitaw.
Okay, nadatay tulo ka professional wrestler are fighting over a champion's belt. So nag-ilog sila over a champion's belt. Okay. Ang direction nila, kung tanaw nimo siya gikan sa taas, mo ni diri makita nimo sa figure 7.2 4.78. So ang isa na siya nagbira sa positive x-axis, ang ikaduha nagbira din siya sa negative y-axis, ang ikatulo tunga-tunga sa positive y o negative x-axis. Kani F1, F2, F3. So na mga angle da description. Okay. So muna siya kung tanaw nato sa taas. Okay. Ang magnitude sa kada forces have magnitudes F1. Kaning F1 ang kakusgo na ni 50 Newton. Ang kaning F2 is 120 Newton o kaning F3 is 250 Newton. Ang pangutana karon is find the x and y components of the net force on the belt and find its magnitude and directions. Pangitaon na to ang iyang x and y components. So, di ba kabalo naman tani unsaon mag-add vectors. Sige, testingan na to. Okay, so usually ginabuhat na to. So ginasulat na to ang magnitude ng vector diri. So sa F1, atong magnitude vector F1 atong magnitude is 50 Newton. Okay. F2 na to, pila atong magnitude is 120 Newton. O F3 na to, okay, vector na to is 250 Newton. Okay. Okay. Naitay pinakagamay na to two significant figures. So, ato pong gibuhat is kuha na to ang angle. Okay. Asa man ni nga angle? Okay. So atong nibawan nga angle ni gikan sa positive x-axis. So gikan sa positive x-axis, angle sa vector gikan sa positive x-axis. Okay. Kaning F1 ang iyang angle gikan sa positive axis kinaman sa positive axis is zero ni siya ang iyang angle. Okay. Kinaman siya diri sa positive x-axis. Kaning F2 gikan sa positive x-axis ato nang kwentahon ang iyang angle is 270 kay 90 man kada quadrant 90 plus 90 plus 90. So we have 270 degrees. Okay. Pero kaning F3 ang iyang angle ani is 180. So kung ang F3 kay gikan sa positive x-axis padulong diha padulong diri I mean so padulong diha is 90. So 180 minus so usually 180 na siya minus 53. So pila ka na class? So 127. 127. So 127 degrees. Okay. So mahimo na 127 degrees. So muna siya. So kani nga mga angle gikan ni sa positive x-axis ato na isulat ha gikan sa from positive x-axis. Okay, gikan na siya sa gikan paingon sa vector up to the vector. Okay. So kana kay nakita naman nimo ang iyang angle, makalculate na to ang mga x component of y component. Y components and x components. Okay. Kay kani man nga angle imong gikuha, gikan man ka nagkuha sa x, so automatic kani siya is cosine. Okay, automatic kani siya is sine. Okay. So kung mangita ka for example ni f1x, okay, f1x, okay, ano man siya si f1x, f2x. So automatic na f1 cosine of 0 degrees. Okay. Okay. Si F1 is 120, F1 is 15 Newton man. So 15 times 1, cosine of 0 is 1. 15 Newton. So we have 50 Newton. Okay, muna siya.
So kay wala man siya y component ato na makit-an diretso nga wala man gini y ay wala man ni y ning f1 so pud na ta nga si f2y f1y is equal to 0 kay wala man na siya so the same goes for f2 wala ni siya x component this is 0 and f2y so makita na to nga si f2y is just f2 so kay sine man f2 sine of 270 degrees 270 degrees okay so atong f2 is 120 newton man atong sine of 270 degrees is just equal to negative 1 so we have negative 120 newton so kani negative 120 newton ana siya aton so we are left now with f3 f3y pila man ni si f3x pila po ni si f3y okay so pila man ni ba so we have so mas may siguro magpapatag isa ka space dahil keep so atong calculaton si f3y okay so f3y f3x sa una so pila kay to si f3 is 250 newton okay cosine of 127 so ito na siyang i-calculate si f3y pod is just f3 which is 250 newton sine of 127 degrees so mas may siguro na mo tag calculator okay. Problema ni kay wa tay calculator na tarong okay. So I have here para tag calculator so scientific site ama tong scientific so kanya mas maayo na siya so so we have pilagay to so 250 cosine 127 250 cosine 127 so natay negative 150 newton so natay negative 150 newton so three significant figures so wala man siya kaabot na 150 newton na so kung sine pod sine 127 so mga 40 so dapat kahit positive ang iyang sign so 250 cosine 180 minus 53 so 250 sa sine 180 minus 53 pinaman na so 199 199 or in three significant figures mga 200 newton so mga 200 newton is siya positive so we have here sa x so negative 150 newton and sa y is 200 newton so dire natay mabilin nga negative 100 newton sa atong the net force along y okay and then hipod is natay mabilin nga 80 newton the net force along this actual x ni siya
mga 80 Newton. So, 120 minus 200. So, 180 Newton. Okay. So, kung ato na siyang i-graph class, natay diri y, natay x. Okay. So, negative man na siya. No? Natay negative o positive. Atong x is negative. Fx. Atong positive is fy. So, ang atong vector, ang atong net vector is naragi diri dapit. Okay. Okay. So kung gusto nato ko ng magnitude, so ang magnitude sa atong net force, okay, is equal to the square root of 100 Newton, negative 100 Newton squared plus 80 Newton squared. Okay, pila man na class. So, to square root of 100 squared plus, so 80 squared. Butang itong negative na kalimutan butang negative. So 128 Newton. Okay. So natay atong 128 Newton ang ato ang magnitude sa direction. Sa matapagkuha sa direction, for example kani ato nga direction ni alpha. Okay. Kani nga alpha, kani nga direction, okay, tangent. So nakuha na to no ang x and y components. Mo ni siya ang x, y, and y components. Ang atong net force, magnitude and direction mo ni ang magnitude. Ang direction is, ang alpha is equal to tangent to the negative 1 of the opposite, which is fy over fx. Ano na siya itong tangent. Okay. So we have tangent to the negative 1 of the inverse tangent of 80 Newton over negative 100. Okay. So, summary na to. Inverse tangent. So, wala man tayo scientific. So, naman tayo calculator din. So, let's go to trigonometric tangent. Saan na to sa pag-inverse tangent? Yeah, man tayo tangent. One over tangent of, so let's try this one. And 80 over negative 100 was, so 71 degrees. So let's check. 71 degrees bagit. Basin masayop ta. Is arctangent is not 71 plus. It's 80. So it's actually negative 39 degrees. Basta wala tayo calculator. Ata na siyang. So alpha is equal to negative 39 degrees. But if kagibasa mo na siya pabalik, so that's why negative. But actually, the direction is 39 degrees. Mo siya dapit sa north of west. So that is the direction, 39 degrees north of west. Or 141 degrees. Gikan siya sa positive. So 141 degrees
gikan sa positive padulong sa x-axis padulong sa vector. So ang atong net force karon magnitude niya is 128 Newton, iyang direction is 39 degrees north of west or 141 degrees from the positive x-axis. So inanaw niya pag-compute sa ato ang kuha sa net force nato. Okay. So let's proceed to what is the Newton's first law. So kabalo naman taon sa forces. Now let's go to the definition of the Newton's first law of motion. So ang usad ako ka object acted by no net force, kay kung doon na kay object nga acted by no net force, kung na kay object nga at rest, wala man ay nag kanang at rest ra pag na table nag stay ra siya sa isa ka surface. Although na siya gitawag nga normal force, napod siya weight force, pero kung i-add nimo siya, zero. So, no net force. So, no net force ka kung either walay nang hilabot nimo or kung i-add nimo ang mga forces sa imo is zero. So, man siya bot pasabot. No net external force so, has constant velocity or zero velocity and has constant velocity which may be zero and zero acceleration. So, ibot pasabot na class. Okay, kung na kay object nga at rest, okay, naman dyan kay normal force, naman kay weight force, napog kay normal force. Pero kung i-add nimo ang net force nila, normal force plus the weight force, zero ra na sila. So, no external force. Or, katang wala give force nag-aksayahan. Okay. Kung nag-rest na siya, if the object is at rest, okay, magpabili na siyang at rest. So, what we mean by maybe. Or kung nag-move siya with constant velocity, kung nag-move na siya with constant velocity, example, is nag-move ka sa outer space, wala may friction nito, kung naka-initial velocity, we will keep moving at constant velocity unless you're acted by a net force. Pero kung wala gani net force nag-act magpabilin kang magpabilin ka nga mag-move in constant velocity. And zero or dili ka mo-accelerate. So dili ka mo, you will no longer accelerate. Okay. Para masabtan na to. Na kay object din na. Okay. Slide din mo sa table. So, what will happen is that kung ipa-slide na to na sa table at ang object, ma-slide na siya a certain distance, x. Pero kung i-slide na to na siya sa ice, okay, nasa ice na siya, okay, uh, mo-slide na siya in a certain distance, kay mas less man ang friction, kani kay table, at a greater distance. But if you neglect the friction, pag slide na, if there's no friction, what will happen? Okay, it will not stop. It will continue to move at constant velocity. Mag-move na siya at constant velocity. Okay. Unless you act, unless may net force na, unless i-push mo yan or unless talian mo yan pabalik or something, i-decelerate mo yan or imo nang hilabtan, di na siya mausab. Magpabili na siya ang constant velocity unless you acted by a net force. Kung wala net force, it will remain at rest or it will continue to move at constant velocity kung nag-move na siya. So muna siya ibot pasabot sa inertia, the word inertia. Okay. Inertia means that kung the tendency to an object to keep moving once it is set in motion. Also, once you are at rest, that's your tendency to remain at rest. That's inertia. Okay. Okay. So another way of understanding the first law, Newton's first law of motion is this statement. When an object is either at rest, kung
like I said kanina, kung you're at rest or moving with constant velocity, or you're moving but you're not accelerating, wala ka nag-accelerate, gamobra ka constant velocity. Kung naka sa straight line, constant imong speed, makaingon ta nga kanang object is nasya sa equilibrium. Kung nag-rest ka or nag-moving ka constant velocity, as long nagdi lang ka magliko-liko, you are in equilibrium. Matawag na to nga equilibrium ang object na siya do ka condition. It must be acted by no forces. Or kung naman gani force mag-aksaya, kung i-plus na to ng mga forces, ang net force ana is zero. So mana siya. Like this one. Katabi to atong na kay object de at rest, di ba naman kay normal force? So nahiwit na siya klasa. Tapos kay weight force. Okay. Pero kung i-add nimo na ang iyang forces, okay, normal force plus the weight force, zero na siya. Okay. Makaingon ta nga equilibrium siya kung walay nag-force niya, wala siya nag-act, or kung naman gani nag-act sa iya ha, kung i-plus po nimo zero. Okay. Muna siyang Newton's first law. Ang equation na is that the net force is equal to zero. The net external force of an object must be zero if an object is in equilibrium. So muna siya ipagsabot na to sa Newton's first law of motion. Okay, tanawan ning description. Nakay-pack on a frictionless surface accelerates when acted by a single horizontal force. Kung doon nakay-pack class, imo na siyang na-force nag-act niya, mo-accelerate na ato ang object. Pero kung i-oppose nimo na nga force equal opposite in direction, what will happen now is it will stop accelerating. That is then the net force is zero, the acceleration is zero. Muna'y behavior sa ato ang pack kung inani ang atong mahitabo. Okay. So, kanus aman valid ang Newton's first law of motion. Okay. So, atong bantayan kung magsakay kag bus, usually, di ba, if you stand in the aisle or roller skates, dito sa magsakay kag bus dito, magsakay kag bus. Okay, di ba kung pag mag-brake ang bus, sa may tapos mo pag mag-brake ang bus, mohonong. So, move forward ka, something, labi naka roller skates ka, nakasakay sa bus, pag what will happen is that pag stop sa bus, move forward ka, tapos pag anda na po sa bus, move backward ka. So, ato magandang diri nga, it looks like the Newton's first law is not obeyed. Ganun ga move man ko, ganun accelerate man ko nga, wala may net force acting sa ako. So, does it mean that the Newton's first law is no longer valid? Okay. Atong hinduman nga, ang bus, accelerate ng bus with respect to the Earth and is not suitable frame of reference for the Newton's first law. So, kanad yung mga accelerating nga mga frame, tanan frame nga nag-accelerate, di na mo siya pwede basihan ng Newton's first law dito. Dapat ang frame of reference nimo nga valid ang imong Newton's first law, dapat na siya inertial frame of reference. So, dapat mga non-accelerating. So, wala siya. Dili siya ga-accelerate. Katong mga ga-accelerate, gitawag na to siya non-inertial frame of reference. Okay. Ibali mong basihan ba? Na kay dapat wala ga-accelerate, di para sa bus nga ga-accelerate. So, dapat mato ka sa initial frame of reference nga wala na-accelerate para ma-prove nimo ang Newton's first law of motion. Okay. Okay, so mo to sa Newton's first law. Karon discuss na po nato ang kalambigitan sa force ug ang acceleration. Kung doon na daw kuno kay constant force, net force, causes a constant acceleration of an object. So, paraning object na to, itong gibira, natay net force F1,
natay object nga nay mass. Ang may tabo sa atong object, ma-accelerate siya. Okay. Kung dublihon nato ang atong net force, doble po ang iyang acceleration. So makita nato nga more directly proportional siya. Okay. Kung ato pong tungaon, ang atong force tunga po ang magnitude sa acceleration. So directly proportional siya. Okay. Kung doon na po kay external force na kay mass m1 of an object with mass m1, okay, kani nga net force nag-cause ni siya acceleration a1 kani nga mass m1. Kung the same nga force, different body with mass m2, nag-accelerate po siya sa a2. Okay. So kung when the two objects are ato nang i-combine ang duha ka object, the same method shows that the same net force, the composite mass is the sum of their individual masses. Kung ang composite mass ani sa nag-cause is the sum of their composite individual masses. Okay. So dira na tao ang Newton's second law of motion. Karon, if the net external force acts on an object, so karon di ba ganina kay wala man to external force. Karon kung a net external force acts on an object, doon na so the net force now is no longer equal to 0. Okay. What happens to an object? The object accelerates. Okay. And the direction of acceleration is the same direction of the net force. So, kung asa direction sa acceleration nimo, dito po ang imuhang net force nimo dito po nimo acceleration. And the mass of an object times the acceleration vector of the object equals the net force vector. So, ang ato dako nung mass of an object, okay, net force vector is equal to the mass times the acceleration vector. So, ano siya? 1 Newton, so natay 1 Newton is the amount of the external force that gives an acceleration of 1 meter per second squared to the object with a mass of 1 kilogram. So 1 Newton is equal to 1 meters, 1 equal to 1 kilogram meters per second squared. So yan ang unit sa Newton, kilograms meters per second squared. So very simple. Kung meron ka ng net force, what happened to your object with mass m? It will accelerate. Ang direction ng yung acceleration is kung asa yung direction ng net force mo. Okay. So that's very simple. Okay. This is the equation of the Newton's second law. If there is a net external force on an object, this is equal to the mass of an object. The object accelerates in the same direction as the net force. That's the Newton's second law of motion. Okay. So, in British system, sometimes ang ginagamit na sila sa force measure niya is pounds, sometimes pod distance, and feet, and mass in slugs. Okay. Sa atong gamiton is SI system. Okay. Sa SI system, gagamit ta og Newton. Okay, kani siya. Kanang sa boxing bitaw ka man ni Pacquiao, so usually pound na ilang ginagamit. Sa mass nato, kilograms, tapos acceleration nato is meters per second squared. So 1 Newton is kilograms meters per second squared. Karon. Okay. What if ato ning i-apply ang Newton's second law sa ka-problem? Okay, determining the acceleration from a force. Okay. So you have now a worker applies a constant force, horizontal force with a magnitude of 20 Newton to a box with a 40 kilogram resting on a level, freshly waxed floor with negligible friction. What is the acceleration of the box? Meron tayong box dito.
Okay, box, resting in the... So, no friction. There's negligible yung friction natin. Applies a horizontal force, okay, of magnitude 20 Newton. So, meron tayong mass. Uh, this is our weight force equal to mg. Of course, meron tayong normal force here. So, yung mass natin equal to 40 kilograms. Okay. What is the acceleration of the box? Okay, so by Newton's second law, the net force is equal to the mass times the acceleration vector. Okay, so if we divide the summation of all the forces, net force along x, for example, so sa x natin, isa lang, walang friction is. So you have this is equal to the mass times the acceleration. Along sa y, okay, since we don't accelerate in y, so we have the normal force plus the negative of the weight force is equal to 0. So anong hinahanap natin? What is the acceleration? So the acceleration along x is just equal to, from this equation 1, is just equal to the mass. Okay, let's use force is equal to the mass times acceleration. Therefore, if you divide it by the mass, your acceleration is equal to the force times the mass. Okay, so you have your force is 20 Newton and your mass is 40 kilograms. So you have uh, 0.5 Newton. Okay, so actually this is one half. So one half Newton. So that is your acceleration. Acceleration is 0.5 meters per second squared because this kilograms, so makancel yung kilograms, meters per second squared. So let's check. Check muna natin ating answer para di tayo magkamali. So 0.50. So three significant figures. This is the two significant figures. So we have 0.5 meters per second squared. Okay. Example number 2. Newton's determining the force from acceleration. So bali na sab. So we have here the waitress moves a ketchup bottle with mass 0.45 kilograms to her right along a smooth, level lunch counter. The bottle leaves her hand moving at 20 meters per second, then slows down as it slides because of the constant horizontal friction exerted on it by the countertop. Okay. It slides for 1 meter before coming to rest. Okay, so this looks like we're gonna use the kinematics equation in this problem. So chapter 3, chapter 2. So what are the magnitude and direction of the friction force acting on the bottle? Okay, so meron tayong acceleration in this direction, I guess. So ito yung direction ng ating motion. Okay, accelerating in this direction. Kaso may friction. Okay. Summation of all the forces along x, yung x lang, so meron tayong is equal to the mass times the acceleration. Okay. What is the magnitude direction of the friction force? Ano ba yung magnitude at sa direction ng ating friction force? Okay. So, actually, so our friction is negative. Negative. Kasi padulong siya dito sa left. Okay. So your friction is equal to negative mass times the acceleration of x. However, you need to get first meron kang mass pero wala kang acceleration. To get the acceleration, so use the kinematics equation, uh, minus v sub ox squared is equal to 2 times ax
x minus x sub o. Okay. So here, atong x is equal to 0. Ang atong final velocity is equal to 0. So your acceleration here is equal to um, uh, so 2 times acceleration along times the x is equal to negative v sub o x squared. Okay. So we have 2x. Okay, cancel, 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 cancel over 2x. So we have negative v sub o x squared over 2 times x. So I think our acceleration here is negative. Must be uh, negative atong acceleration. Let's try. Ano ba yung value natin acceleration? So negative 2.0 meters per second. Okay. Squared over 2 times the 1 meter. Okay. So you can see that our acceleration is negative. So 2 times, ano nga yan? 2 times 1. So negative 2.0 meters per second squared over 2 times 1. So we have negative 2 meters per second. So we have, sorry, this is equal to negative 2.0, negative 2.0 meters per second. So atong acceleration is negative. So along this negative 2.0 meters. That's it's decelerating actually. Okay, the friction force is is equal to the negative mass. Okay, I'm not confident. Times unsa may oras ma'am magbalik? Okay. Ako lang i-cancel. Okay. So, mag-atok ma'am. Okay? Pwede na? Mo lakaw ra ko tatad. Okay. 2.0 meters per second. Okay, 2.0 meters per second. So we have our friction is negative times negative, so it will become positive. I'm not confident with this answer. So mga 0.9. Okay. Okay, 0. So our acceleration negative 0.9. Hmm. Okay, so let's make another. So sige ma'am, no problem. Okay, so this is negative f. So we have here negative f is equal to uh 0.9 uh, 9 Newton. Okay, negative 0.9 Newton. So f is equal to how did they deal with this? So f is so negative is equal to negative 9.0 Newton. So the negative sign shows that the net external force is left and the magnitude of the friction is okay. So this is how they do it. So we have here negative x. Okay, let's
skip this one. Okay. So we have, so negative F is equal to the mass times the acceleration. So the mass is 0.45 kilograms times negative 2.0 meters per second squared. So we have uh, 45 plus 45, 0.90 Newton, negative 0.90 Newton. Our negative F is equal to negative 0.90 Newton. So, so our friction, the magnitude of our friction force is equal to 0.19 Newton. And the negative means the direction is uh what we call this one from the negative direction. The that is the direction of the force. So the net force is equal to the negative of the, okay, so that is one. So this is how how should be properly done. The net force along net force along x is equal to negative x is equal to negative 0.19 Newton. So that is the friction. The net force is equal to the negative of F. So the magnitude is 90. Yung magnitude natin and the direction negative is equal to the negative x-axis. Okay. So we'll continue this video in the part 2. Okay, let's end this for now. So see you in the next video. So magkita-kita ta sa